ready na poilo media ta khurono belai hambai jano ke nai tonai joto ta khurono ko je bo media ni thute wo kisa nainan boy ka chkabo kaham ki bujinan boy tini angro media press briefing khenima phaimuni mol uddesho ha lai thanayo koek din skango chini potrika duita potrika wo je aini against allegation te moto boro chong NEC mane North Eastern color ke ha potrika boro ching ayo to ke boro mase ha the executive member of Tipramotha are accused displaying baffled love and concern for the tribal of Kanchanpur in the broad daylight. A few top leaders of Kanchanpur, Win of Tipramotha, have accused Bhaba Ranjan Reang, EM ADC, of misappropriation of power and large scale of embezzlement of government fund in black and white. Ye boro seimoto ke boro ang sejao and also complained that a couple of days back sum of amount rupees 7 lakh mane 7 lakh bo rangchamo ye auno je allegation tv mo o je chini TTADC ni je guest house Kanchanpur ni guest house construction ni against 7 lakh rangchami ye boro je auno blame khemo bodnam khemo our totally false abo ang kunumote accept khemaya karon abo construction ongha 2021 administrator edisio to je somoyo administrator bekeran khepo ayu dononjoi tripura bo ayu hisabio kam taung ke abo kam continue chole no tong je somoyo chong Tipramotha ADC election no ji dongye phai sarkar acho phaiman poro ke পরবর্তী ke jokhon abo construction paiha construction paye chong aboro not ni zonal office namnai hiye ECO pass khiye chong masmarao je zonal office tongmono ship khiye not o chongti biha ke abo chini guest house je Kanchanpur ni guest house no zonal office khelaine hiye chongti biha ke aboro to chongboro clear kheno je 8 lakh the estimate cost 8,12,354 work order ni value of construction maintenance ni work value ke ei jaga o 7 lakh ano rangchami hiye je sayamo potrika o je karimo abo totally false ebong angno aini reputation no kharap khini hiye angno allegation ari mani thepa amon kause ta sara oro tre chong potrika se buno oro peso je Baumun guest house ni koma abo bu sei kono je Baumun guest house ni edition andaro je tomo abo onek dirgo bosor mane kam tangjai apu repairing ni kam chole to abo inke aboro covid center kheteo kuno gas aro thangya karon himka aro nongra surau poirau bibinno ro aro kai to keke abo ek somoyo national highway construction party rao abo guest house no chungno saiha je guest house chungno barari di ke barari di hiye jokhon sahangke angno chini CM jetu bini andaro tong abo department ke CM by kausale ke CM chini siu so ke meeting acho e construction company by chong agreement khele ha per month 26,000 ke 2 years moye agreement khele ha ke abo khemoni uddesho ko je chini fund generate jate kichu hongtho aro kuno fund generate hungya onek bosor chuni kuno fund royalty maya chong edichine hoiteo kemon boye cho abo agreement kheye abono brangno riha ke aboro to direct account chini edicini account no se abo rang to hau brang je rent ni rang ni moto aboro to kuno aini 1-2 paisa ni lena dena mani kuno proshno ko na phaiya ehe ta sara Kanchanpur guest house ni construction ni byapar kono
আরো কোনো আইনি 1-2 পয়সা লেনদেন আমার কোনো দরকার কোনো ক্রয় কারণ হিমকে আরো আইনি ডিপার্টমেন্ট ফোন ইয়া এবং আবারও যে কাম তাংনা আইইউ দङ জেটিইউ দङ আদার স্টাফ দङ জোনাল চেয়ারম্যান দङ চিনি ব্লক কমিটি টিডব্লিউআইটিএফ যতন সিও এবং আং সাচ্চা ভাবে তাং দङ যতন সিও আইনি এলাকানি যত সিও হিমবা কয়েকজন লিডার বড় যেব্রাং ফিউ টপ লিডার হিয়ে যে কাউ মেনশন খেমো ত্রিপুরামথানি কিছু সংখ্যক লিডাররাও আইনি বিরুদ্ধেও যে কাউ হামিয়া মানে আইনি বিরুদ্ধে যে বড় এলিগেশন টিমো সাক বই কফি আবো তাং সামাইয়া তবে যদি সে বড় আইনি এগেন্স্ট আইনি বিরুদ্ধে বড় যদি সে তুই হামিকে বড় একমাত্র আমরা জেলে আসে মনি কারণ আইনি রেপুটেশন খারাপ খেনি মনি কারণ আছে ব এলিগেশন ব্রাং টিভি আমবো আং বনো মানে মাইয়া এবং বনি এগেন্স্ট আং কোড থান ফোন নাই দङ তাও কারণ হিমলে আং বড় निर्दोष ब्रुनो अजथा माने आंनो बदनाम खेमन भाई आं बनो कोनो मतेই माने लामाया के बनो आं मेसेज रिननायो जाते बदि फ्यूचर बदि खेता खेलाइथो के हाब्रो साच्चा बाबे सामतां तो आबो ब्रुनो बदनाम खेनिये आरे माने एलिगेशन खेमो आबो मस्त चाया चिनी समाज उपंतो जे कोनो समाज उपंतो के पार्टीओ जदि से पार्टीनि ब्रो चिनी लिडरओ जदि बदि मांगतो सिके आबदि मा लिडर नो जो आइडेंटिफाई मा केने এবং মহারাষ্ট্রনি থিমফা आं आपिल खेव रिक्वेस्ट खेव जाते बुंफबदि लिडार नो आइडेंटिफाई खेतो हारेखे मांगनाय त्रिपुरामथा पार्टी दुर्बलनाय एवं चंबै चंगो यूनिटी उमायावनाय एवं चंबु काम तान मानि मनो दुर्बल थानाय जेबाबे तिनि जरा आं साच्चाके तांतो आइनि डिपार्टमेंट एलआरएस एक पैसा फनो कोनो फान करे आरो आं 1-2 पैसा फनो कोनो आरो देबे मानि खेमानि जागा फनो करे खे प्लस बहुत जुनालनि जे रिपेयरिंग काम तो जों फया प्रसनिस काम अब जे आयुनाय बुं काम ताहा एवं बुहुना काहामाखनो टाउन कमप्लीट काम पाइरिहा जों आरो ऑफिस एस्टाब्लिश खेहा खूब नाइथाव केनो जों ताउ ऑफिस के तो के बरो मा प्रॉब्लम के मोहा प्रॉब्लम करे के जस्ट बो एलिगेशन टीमो आइनि रेपुटेशन नो आइनि मतनो खराब खेनि हिए आंनो डाउन खेनि हिए खेमोनि चिंताओ खेमोक्लायो कमिटिनि लिडाराव जारा कांचनपुरनि जे लिडाराव जदि से बहाय काम खेतो हायके आबो मस्त चायावनाय फ्यूचराव एवं महाराष्ट्र फनो आबनो एक्शन लानि उंथो आं महाराष्ट्रनि टीम फनो काबो के जनगण फनो जत जनगण फनो विचार खेनितो आइनि काव बेसि साननाया बनि आसोनो हामबाय जतनो तो कासे सर जे जेने कोटो थानाय केस आबो के पेपर नि जे थानाय बरन मोय जाबो केस खानि आंखे आं बनखे नायमानि जे मियाव आं ओ जे कांचनपुरनि जे रिपोर्टर आबोनबो इनडाइरेक्टली आं संरेहा के नुनो स्पॉट रिपोर्ट खेमी हिया आं बनो संबोसे बके साउ जोंले मीडिया रोले सेक्रेसी मेंटेन माकेव जों मु आइडेंटिफाई के सामया किंतु आंनो रिटन कंप्लेंट खेनाय दङ हिसाब आंले डाइरेक्टली संया आं इनडाइरेक्टली ब्रो के हानो संरेहा आइनि वान जे क्लापा के हातो बरोनो संरेहा के बो त्रे आंनो साउ बनि माने थ्रेटनिंग रिमोहाय के बो साउ जदि से चिनि एगेंस्ट जदि मातां के आंके जोंनि एगेंस्ट उचि जों त्रे नुनो माने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं नि रेपुटेशन खराब के नेमगे जो कोनो स्टेप लाने अब है के बुक ऑप्शन निनी वासु सर के बो निनी डिप्लोमा था दल नि बिसिङो दे अंगै मान बानि अब अमयो मामी मले लाई थाने यारन सियो आनो पूरा टारगेट होते आं अब सच्चा कोनो साउथिन ओपन न सावा जतनि फेजन डिप्लोमा था कांचनपुर अनेक ट्रावल तो 1-2 जना आं तिनि फनो आं सियो बो सब फनो सियो अब ब्रो सब समय आइनि पिछने बरो मता खेतो जासूस खेतो किंतु तिनी जरा पां साच्चा के तामन बाय बरो कोनो जागा स्पॉट मायन कारण बरो आनो खिखलेमेया अरे के बरो आनो टारगेट लाई काम तांतो इवन आई की प्रूफ तो डॉक्यूमेंट तो ताव फेसबुक सोशल मीडिया रो आइनि एगेंस्ट जे अनेक किछु काव एलिगेशन टिमो तफा बनो कन्सिडर खेतो तिब्रमथा बा किंतु तावन सियो दिस इज द लास्ट बोनो लास्ट आं पुत्रे माने सैज्य खेमिसिया सर एनसीई पेपराव जे सिजा तंगलानि 7 लाख रां चावने जे सिजा आबो के बोसोर बाजेटनि बिसिङाव अंसुक चावने कौशल जाजा आबो के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रोचिनि आउतो 8 लाख
12,354 ইনকে যে কোনো আয়ু যদি সে কাম তাং properly কাম তামো তো চং যে ডিউ তং যত নৌ তং বিনি মেইনটেনেন্স কাম কমপ্লিট ঠিক চং বিল বুড়ি তো হাবো নংকে নিশ্চয়ই কাম তো বংখ কাহাম নখে তো কে যদি 1 লাখ রবলে বউ কাম কমপ্লিট খেমেন মানে কোনো সম্ভব ইয়া ইনকে 7 লাখ 8 লাখ জায়গাও যদি 7 লাখ চাই কেবো তো 1 লাখ বইছে কাম মা কেছিনে বলে অব কোনো মতেই মানে যুক্তিগত কাউফুং ইয়া অব টোটালি ফলস